हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज आम दशम श्रेणी भूगोल बही प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ जोटा कि संबल और ताहार विकास ये विषयटी आज आम पढ़ा। देख मु पढ़ा पूर्व कही रखुची जोटा भी इम्पोर्टाट आसो से तुम अंडरलाइन करदेवी तुम मैंने तुम बही अंडरलाइन करदेव जहाँफल तुम परीक्षा पूर्व तुम तो टोटाल बहीटा को पढ़ी जापरबनी। तेणु से अंडरलाइन कर इम्पोर्टाट जिनस गुड़ाक ही तुम पढ़ी जापर। ठीक अच्छे, देख डिग्री कर चला स्टार्ट करवा। तो संबल और तार विकास पृथ्वी पृष्ठ रे मनुष्य विभिन्न प्राकृतिक परिवेश उपरे सदा सर्वदा निर्भर कर जीवन धारण करिथाय। चतुर्पार्श्वस्थ परिवेश विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव विनियोग कर से तार जीवन यापन आवश्यकता पूरण करते। मनुष्य सब परिवेश उपर निर्भर रही चली था और जीवन यापन आवश्यकता सब पूरण करते। द्वारा तार जीवन शैली उक्त सामग्री गुड़िकर प्राकृतिक और भौतिक गुण में पर्यायक्रमे केतेक परिवर्तन परिलक्षित होते। उदाहरण स्वरूप काठरू काठ उपकरण, तुलारू सूता, सूतारू लुगा, खनिज पदार्थ विभिन्न यंत्रांश और गृह उपकरण इत्यादि प्रस्तुत और व्यवहृत होते। सामग्री गुड़िक अपेक्षा से उत्पादित उत्पाद गुड़िक अधिक मूल्यवान होते। देख जो सामग्री आम मनकर काठ एत मूल्यवान होती किंतु काठर तैयारी उपकरण गुड़िक अधिक मूल्यवान होते। बुझीपार ना? काठ उपकरण जमीक पलंक पलंक अधिक दाम क्या हम कि काठ एत दाम क्या हम हो पार ना। तुम जान जे मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण कर उपयोगी और मूल्यवान विवेचित होता परिवेशर विभिन्न पदार्थ जमीक जैव हो कि अजैव हो अन्य जमी जिनस तथा शक्ति इत्यादि जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य, अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण संभव ग्रहण योग्य ताकू आम संबल कह। देख संबल तार विकास तो पढ़ा कि पूर्व संबल कौन देख मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण कर उपयोगी और मूल्यवान विवेचित होता परिवेश विभिन्न पदार्थ तथा शक्ति इत्यादि जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य, अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य ताकू संबल कहुए। मुझे अंडरलाइन कर देख ये तुम मैंने अंडरलाइन कर दियो। तापरे प्राकृतिक परिवेश मध्य अव्यवहृत कि अज्ञात होता पदार्थ संबल रूपे विवेचित हो न थाए। जो जिनस कि जानी ना से जिनस व्यवहार के संबल रूपे विवेचित हो कारण तार कहीं जानी ना तो व्यवहार भी करेंगे ना तो संबल रूपे विवेचित हो कमी। ठीक अच्छे, तो मनुष्य तार संधान कर विभिन्न कार्य विनियोग कले संबल रूपे विवेचित हो। जो जिन जना ना कि मनुष्य व्यवहार कला तार व्यवहार आसला कार्य लगेगा ताहले संबल रूपे विवेचित हो पार। तेणु जो देश यही संबल को गच्छित अवस्था नहीं जी परिमाण में विकसित कर से देशर अर्थनैतिक अवस्था से परिमाण समृद्ध हो पारी। संबल गुड़िक मध्य केतक संबल सीधा सड़क व्यवहार करा बेले अन्य केतक संबल को विभिन्न उपाय रूपांतरित कर व्यवहार उपयोगी कर रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक परिवेश प्रकृति मनुष्य और प्राद्योगिक अनुष्ठान मध्य परस्पर निर्भरशीलता निर्भर। देख मनुष्य भौतिक परिवेश अर्थात प्रकृति निर्भर होते, प्राद्योगिक निर्भरशील रही अनुष्ठान निर्भरशील। तेणु एम परस्पर उपरे निर्भरशील। अनेक व्यक्ति भावती जे संबल हो प्रकृतिर एक मुक्त दान ना। संबल गोटे मुक्त दान नुह, मात्र यह यथार्थ नुहे। संबल हेउछि मानवीय कार्यकलापर क्रियात्मक वस्तु जहाँकि मानवर कार्यकलाप अर्थात व्यवहार आसुवा गोटे वस्तु। देख संबल व्यवहार क्षेत्र में मनुष्यर भूमिका विशेष उल्लेखयोग्य कारण संबल व्यवहार क्षेत्र में मनुष्यर भूमिका विशेष उल्लेखयोग्य कारण मनुष्य को संबल स्रष्टा उपभोक्ता और क्षयकारी शक्ति भाव विचार कराए। तेणु अर्थनैतिक भूगोल में मनुष्य को एक मुख्य कर्ता भाव ग्रहण कराए कारण उत्पादन बंटन व्यवहार और क्षय प्रभृति समस्त प्रक्रिया मनुष्य द्वारा ही समाहित होते। से मनुष्य को एक संबल भाव ग्रहण कराए जहाँको कि मानव संबल कहुए। मन रख मनुष्य को क्यों संबल बोली कहुए? मानव संबल रूपे मनुष्य को कहुए। ठीक अच्छे, अंडरलाइन कर दिया।
କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସମ୍ବଳର ଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ମନେ ରଖ, ସମ୍ବଳର ଦୁଇଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲେଖ ବୋଲି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଉପଯୋଗିତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବଳର ଦୁଇଟି ବିଶେଷତ୍ୱ। ପ୍ରଥମତଃ, ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି। ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର। ତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଜାଣିଲ ତମମାନେ? ଏବେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆମେ ପଢିବା। ଦେଖ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର, ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଦେଖ, ସମ୍ବଳକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ବି ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଓ ଶକ୍ତି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବ, ଆଉ ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଉଦାହରଣ ନ ଲେଖିବ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ କାଟିଦେବା। ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି? ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି କିମ୍ବା ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥଲଗନ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନ, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମନେ ରହିଲା? ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ବା ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ କରିପାରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଯେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବ, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥଲଗନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ମାନବ ସମ୍ବଳ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତାର ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ।